Hana? 3,924. Wrong. Huh? Uy, wala. 3,324. Ano mama? 3,324. Wrong. Uy, Ay, 3,000 lang. Tama, 3,000 lang. hindi. 6,000. Ano? 3,624. It's correct. Ha? What's up, guys? What's up, guys? Okay guys, nandito na naman tayo ngayon for today's video guys, Math Challenge! Yes! Okay guys, ako muna kapagsalita ni Hana. Walang sound. Okay guys, so sa mga gusto mag-subscribe kay Hana guys, subscribe nyo na to. Subscribe nyo na yan. Okay guys, yung mananalo guys, bibigyan ko ng 100 Piso. piso. Piso? Tig piso. Yes. 100 100. piso, 100 pesos. Ayan, Kung sino yung una maka 5 points kaysa? Okay? okay, let's go. Okay. At syempre, shout out kay Mr. Hawaii. Shout out, Mr. Hawaii! Okay guys, thank you so much sa $20 ni Sir Mark Jones. Okay? Thank you so much. Ilalagay natin dyan. Tigining! Tigiling! Okay, so Ching. solid subscriber, supporters at viewers natin yan si Yes. Mark Jones. Yes! Kaya thank you so much. Kung nasaan ka man sulok ng mundo, ingat palagi. Ingat! Okay? Sabi nga ni John Lloyd Cruz. Sabi ka doon. Okay guys. 77 Wala pa, wait lang. times 3 Wait lang, walang tip. plus 96. Ay, wait lang. 77 is 77 times 3 Plus. Plus! Ako pa! plus 96. Hana? 327. 327 is correct. Oh, wow. Kala nyo. Galing ni Hana. Yun Hana, meron ka na agad 1 points. Kanina pa ako talaga nagsasabi. Hindi ko kasi na ano yung plus. Pwede ka na kumanta, be. Kumanta ka kanina. Hindi ko makakita. Bakit? Yes, kakanta tayo guys soon. Okay. Malalaman yung boses ko talaga. 269 No. times 9 plus 966. Kita. 269 times 9 plus 966. Let's go. Let's go guys. Kaya nyo yan. Ano yung plus? Uy, plus. Plus 996. Okay. 3,387. 3,387 is correct, mama. Okay? Ano sabi mo? Okay, is correct. Yes. Ano sagot mo? Oh. Game. Ano sagot mo? Mama, 1 point. 3,000. Basta. Game. 269 times 4 plus 50. Let's go. Lang ma. Let's go. Melay, game. Hana, game. Mama, game. Mama, meron ka ng 1 point. Hana, 1 point. Si Melay, 0 pa rin. Plus ano? 50. Wow, ang bilis. Tawag ka na. Ano yun? 1,130. Wrong. Ha? Wrong. 35. Wrong. Hindi pala 1,100. Ano to? 30? Okay, 1,120. Excuse me, Hana. 1,120. Wrong, Hana. Wrong, Melay. 1,125. Ay, hindi pa. Mali pala. 1,126 pala to. Ano? 1,126. Ay, may plus pa pala. Is correct, 26 Hana. pala. May 6 pala. Okay. Ano yung plus? 50. Ay, hindi ko nasama. 50. Ikaw talaga. Hindi ko pa nakita, no? Ang katanong mo lang kanina na, Hindi ko nasama yung 50. okay, Hana, 2 points. Wow, amazing, Hana. Galing yan. 444. Ano? 444 times 7
plus 600. Wait lang, nabablank ka naman. 2 points sana, 1 mama, 0 pa rin si Melay. Let's go. Let's go, guys. Kaya nyo yan, guys? 3,597. Wrong, mama. Mama? Hana? 3,708. Is correct, Hana. Ah, mali ako. Wow, Hana. Congratulations. Meron ka ng 3 points, Hana. What happened? Kaya pa bang habulin, guys? Mama, kaya pa bang habulin? 30 pala, sorry. Grabe, tinalo kayo ng pinakabata. Ayaw, Yung pinaka... Okay, game? 299 Hala, wait lang pa walang tinta. O baka kasi masyado ito inan. O, ito. Ano tayo ma? 299 times 6 Plus. plus 89. Oh my gosh, walang tinta. Hindi ko siya makita. Let's go. Let's go, guys. Alright, pasa alright. Let's go. 1883. 1883, mama, is correct. Yes, ang tama din. Mama, 2 points. 1,888. Tama. Okay, Melay. Kahit saan ka na. Buray mo na yan, Melay. Mag-uumpisa na tayo sa panibago. Kaya nangyari sa inyo. Ilan na ako? Ha? 2. 2. Bahala kayo. Ana, ilan? Hana, 3. Mga 3. 9 times ano? 9 times Melay, kaya pa yan. Akin lang, be! Hana, kaya pa yan. Yes. Game, 555 times 6. Ano ba yan? Ako. 555 times 6 plus 294. Ha? Let's go. Ano plus? Plus 294. 555 times 6 plus 294. 294? Yes. Hana? 3,924. Wrong. 3,324. Ano, mama? 3,324. Wrong. Ha? Bakit Uy, 3,000 lang? Tama, 3,000 lang? hindi. 6,000. 3,624. Is correct, Hana. Ano ba pinapula mo? 555? Times 6? Yes, times 6. Tama Okay. na, guys. Ang Ano ba ito? talino ko. 290? 4 points. 296? Yes. Mama, 3. Ay 2. Hana, 4. Tita 0. Tita na pati. Melay, 0. 5 times 6 pala yun. Ana, Wala akong ano. Ana, isa na lang ikaw na ang magtatagumpay. Ito, wait lang, Papa. Oh my goodness. Na. Okay? Marker. Okay, magpapalit muna tayo ng marker. Okay, nagpalit na si mama ng marker. Okay, nag-iisip pa rin si Melay. Pinakabahan na siya sa akin, guys. So, Wala talaga akong tinta. pinakabahan siya. Hindi, wala Mama. ako. Oo. Wag na wag kang kakabahan dahil matatalo ka na. Hindi, Okay? Game na tayo, guys. kinuha niya kasi marker to. 169 Tama naman ako. times 9. 169 times 9 plus 369. Okay, let's go, guys. Paunahan, okay? Nag-iisip si Melay. Last ano pa? 369. 1,890. Is correct, mama. Pakita mo mama, pakita mo mama. Yes, guys. Is correct. Takot na takot ha. Takot na takot sa 9 akin, times guys. 81. Eh, kasi kanina Okay, wala Mama. akong marker. Meron ka ng 3 points. Nakabahan na siya, guys. Itatalo ko. Ano ko na yung board 3 points ka na, mama. Hana for Melay 0. 1,000 times Walang tinta kasi. Where's ka? times 9.
1 time, 9,000. Woo! Eh di sige. 1,000 times 9 plus 654. 9,600! Ah, 9,650! 9,654 is correct. Wala may nagsasalita ka, hindi mo pala susunod, nagsasalita Wala ka. kasing tinta! Ito, Beo. Tapos na. Makakahabol ka pa, Beo. Tapos ka pala. Makakahabol siya sa susunod. Okay, Melay. Okay, Hana, congratulations. Ikaw ang nanalo ngayong gabi ng 100 pesos. Okay, once again, thank you so much kay Mr. Hawaii. Thank you so much! Okay guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa Team Nunez, please subscribe. Ilalagay namin dyan sa screen guys. Yun guys, sana huwag nyo nang skip yung aming ads. Okay, para naman happy Tayo. Okay guys, hanggang dito na ang aming video guys. Siyempre, shoutout sa pinakamamahal naming Ninay. Shout out, Ninay! Okay, hindi pa natin nabibigay pala ang premyo ni Hana, so ibibigay muna natin. May ginagawa. Okay, tapos na Melay ang challenge. Okay, Hana, tanggapin mo ang 100 pesos. Tama, sabi ni Mr. Okay guys, thank you ulit sa panonood. Sa mga day one natin na subscriber, viewers, thank you so much. At sa mga bago natin subscriber, thank you so much. Yan guys, see you next vlog. Bye! Subscribe!